Ok. Ala ɲɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen bi an bɛ Cheick Kalilu Dieng fɛ Abidjan kɔnɔna la bi an n'a bɛna baro fɛn caman kan n kelen tɛ ni n dɔgɔnin dɔ don n den ni dɔ yɛrɛ ko n den n bɛ dɔgɔnɔ Fama ye dɔgɔnɔ Fama salamu aleykum. E ko k'e mun ye ne? N denkɛ. Bon a bɛ ten i b'a dɔn diɲɛ na gulɔminaw fana ka ca. I b'a dɔn gulɔ fana bɛ k'i sɛgɛn tɛ jigi la. Baasi foyi tɛ i yɛrɛ don. Kori baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. Nba. Nba. Bi i ni ne fila bɛɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ belebele dɔ fɛ yen. Belebele. Ni Cheick Kalilu Dieng. Cheick Kalilu Dieng. I b'a dɔn i b'a fɔ ne yɛrɛ b'a dɔn cogo min na morikɛ don kabako morikɛ dɔ don bi an n'a bɛna baro jɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ wala jɛmɔgɔ bɛna an filɛ sisan u bɛ k'an lajɛ nin wagati la nin sanga ni nin wagati nin na ani bɛna jɛmɔgɔ baro ka di i yɛrɛ ka folikan bila jɛmɔgɔ la nin sanga na an ka sɔrɔ ka don an ka baara babu kɔnɔna na. O dun mana pilɛ tɛ yen dɔgɔnɔ Fama kanubaw ne ka foli bɛ aw bɛɛ ma wala pilɛ tɛ yen aw bisimila kabako bɛ bi wa i y'a ba ma kabako o bɛ kɛ ka yira aw bɛɛ la donc i n'a fɔ ne kanubaw a b'a kalama cogo min ne ti mori ka fibilise kɛ dɛ i t'o ye pansi bi ne y'a nin bila ne ka phase la bi ko dɔ don a ka maa kɔnɔ dɔrɔn résultat ni a bɛ ye yɔrɔ pilɛ tɛ yen. a faamuya Cheick Kalilu Dieng salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatu. Kori baasi t'i la. Ne den fila kɛmɛ ka foli Jara dɔgɔnɔ. Bon ça c'est mon petit mɔgɔba don Mali kɔnɔ diɲɛ fan bɛɛ mɔgɔba don mais ala fana ye an dilan fana y'ale dilan an ka petit don. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu bɛ filɛ la nin waati in na an ka foli b'o ye sanga nin waati bɛɛ lajɛlen an kanubaw bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la maa dɔw y'an kanu b'an filɛ tiɲɛ na an ka dɔrɔmɛ kelen ma d'o ma déjà o y'an kanu an ka tiɲɛ kan an bɛ baara min kɛ baara ɲɛnama min kɛ o y'an kanu o b'an filɛ waati bɛɛ mɔgɔ b'an na waati bɛɛ mɔgɔw fana ko an mago bɛ tiɲɛtigi de la an fana ko an ye tiɲɛtigi ye an b'a waleya fana ala ka dɔ fara a kan ala kana fɛn bɔ a la Sefula min filɛ nin ye aw fana y'a da fana dɔn ni tiɲɛtigi de ye a ka émission kɔnɔ dɔgɔnɔ Fama fana filɛ nin ye a bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔkan bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min na tɛ don kolankolon na bilahi même n'a tugura karamɔgɔ kɔ n'a y'a ye k'a fɔ ko ɲɛnaman t'i ka ko la bilahi lezi a b'i bila ne yɛrɛ y'o seere ne b'a dɔn wala n'a o fila bɛɛ nana ɲɔgɔn kunbɛ Kalilu Dieng fɛ yen bi tiɲɛna an bɛ ala de fo ka ala barika da tiɲɛna an b'aw yɛrɛ fo bonne voyage. Merci a diyara n kosɛbɛ. E ko bonne voyage. E ka taa joona ka bɔ n kɛrɛfɛ. N ka cɛ. A ka taa ka bɔ n kɛrɛfɛ joona. N ka cɛ o ye gɛnni yɛrɛ. Ok. Dɔgɔnɔ filɛ ne mana tɛ dumuni bɛrɛ dun sɔgɔma siɲɛ kelen tilegan fɛ kelen su fɛ kelen e n'ala o a karamɔgɔw tɛ fɛrɛ. An bɛ bɛɛ fo diɲɛ kulonkɛ ka yɛlɛ fɛnkɛ Kalilu ni dɔgɔnɔ ye sinankunma ye Kalilu ye bozo dɔgɔnɔ ye kadɔ ye ne fɛrɛ Kalilu ye Tarawele a fa ye ne fɛrɛ ne ye Jara ye o y'a to an ye kulonkɛw kɛ ka layɛlɛ mais ninnu fila bɛɛ ne den ninnu fila bɛ fɛrɛ voilà. Ne fa kɔnɔfuruba in filɛ nin ye. Voilà. Sisan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Kalilu an bɛ émission min kɛnɛ kan Fayida kɛnɛ bi an balimakɛ n'a jɛɲɔgɔn kɛ dɔgɔnɔ Fama ala ka barika don an na mɔgɔ minnu maa dogolen tɛ komi diɲɛ baro an n'a bɛɛ lajɛlen an ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan yan an ɲɔgɔn bonya parce que an ni jeunes an kan ka ɲɔgɔn minɛ fɛnɛ don siniɲɛsigi an ye o la a ma yɛrɛ bonya kɛ k'an sɛgɛrɛ wala an fɛnɛ ma yɛrɛ bonya kɛ k'a sɛgɛrɛ fɛ an bɛnna a ka di an ko bi a ka di an n'a ka sigi an ka nin émission kɛ ɲɔgɔn fɛ surtout jɛmɔgɔ bɛ k'a lajɛ e ye ne ka danaya mɔgɔ dɔ ye a fɛnɛ danaya dɔ sɔrɔ e la parce que n ma dɔn maa min don o dɔn an ye baro kɛ n y'o fɔ yɛrɛ ɲɛna n ko maa min a karilen don maa karilen o tɛ don kulankolon na n'i y'a ye sigilen yan bi a ye fɛn dɔ y'i la min ye tiɲɛ o de kama an n'a jɛra bi an bɛ bi baara kɛ ɲɔgɔn bolo ani ka se ka baro fɛn caman kan Kalilu Dieng an bɛ fɛ k'e ɲininka sisan dɔɔni moriya la tiɲɛ b'a la wa dɔɔni nin ye ɲininka la n ko tiɲɛ b'a la sabu ne ko n ko dɔɔni filɛ nin ye taa kana a t'a la mais dɔɔniba fana mana fɔ ko ale de bɛ se ka diɲɛ bɛɛ mago dilan ye nkalon tigɛ i y'a faamu wa ala yɛrɛ ma bɛɛ mago dilan i y'a faamu ala min y'an dan a ma bɛɛ mago dilan mɔgɔ dɔ y'a ɲini ala fɛ k'a si bɛɛ kɛ seli la mais ala m'o mago dilan i y'a faamu wa mais dɔɔniba maa kɛmɛ ka n'e fɛ
e kan ka se ka maa 80 mago dilan a o de bɛ fɔ ko dɔnniba i y'a faamu wa o la dɔnni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ dɔnni na i y'a faamu wa n'i ko tiɲɛ yɛrɛ bɛ dɔnni na a bɛ fɔlɔ jumɛn de la a bɛ fɔ dɔnniba yɛrɛ ma min bɛ kuma na aw ye ko a ye na ne b'a nin ɲɛdɔn a bɛna min kɛ k'a d'a ma a k'a sɔrɔ a bɛɛ b'a bolo i y'a faamu wa ne k'a fɔ dɔgɔnɔ faama ma n ko dɔgɔnɔ faama na n bɛna mobili ko baara kɛ k'a d'i ma o k'a sɔrɔ dɔgɔnɔ faama ye mobili ye ne bolo dɛ wala o la ni ne ko dɔgɔnɔ faama ma n ko n bɛna baara kɛ k'a d'i ma e bɛna du sɔrɔ a y'a sɔrɔ a fana ye du jɔlen ye ne bolo n'a ye du jɔlen ye n bolo a bɛ se k'a fɔ ko wayi ko tiɲɛ don n bɛna fɛ ni ko dɔgɔnɔ faama ma ne ko n ko mama sifila n ko n bɛna baara kɛ k'a d'i ma ko ka nin muso in karaba k'a d'i ma a y'a sɔrɔ muso b'a fana bolo dɛ mori e ko ye dɔnniba ye e ɲɔgɔnna cɛgana tɛ yen e ko ye dɔnniba ye i y'a faamu wa muso yɛrɛ t'i bolo muso kelen kɔ o fana na o sɔnja bɛ ɲini k'i fa i y'a faamu wa e ko ye dɔnniba ye e ala kɛ don o don e bɛ taa e sen na ka taa mɔgɔ sɛsan na e ko ye mori ye don o don e de ye o ye lɔgɔse mɔgɔ de bɛna jɔ ko karamɔgɔ n ka so sara kalo sara dɛ kalo tɛmɛna o la an bɛ min fɔ dɔrɔn dɔnni tiɲɛ don sabu a jamana kɔfɛ mɔgɔ ninnu olu tiɲɛ na o hinɛ bɛ na kojugu bilahi o sɛgɛlen don sabu jamana kɔfɛ mɔgɔ ninnu olu ye mori bɛɛ sɛgɛrɛ a dɔ yɛrɛ bɛ yen Bamako dɔnniba yɛrɛ tɛ dɔnniba la o ma se min fɛ kabako dɔ koyi don dɔ an tun bɛ a ka teleso la telesaraw la ne ko an ka concours kɛ Moriya la a dɔn na a ye caman soke dɛ o mun fɛn ne ko an ye concours k'a la n ko ni concours bɛ se ka kɛ dɔnni na n ko an k'a kɛ dɔnnibaw ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ne sigin bɛ Côte d'Ivoire yan n bɛ taa dɔ kɛ Mali la mais ne ko an ka concours kɛ a ma kɛ mais ne yɛrɛ concours kɛ n yɛrɛ ye i y'a faamu wa o la faut que ka dɔnni yira mɔgɔ la mɔgɔ bɛ se n'o tɛ Dieu merci ne b'a sɔrɔ hali ni client mana n ka da la ne b'a dɔn ne bɛ balo mais mɔgɔ i ka baara ye min ye i b'o kɛ jakusara ni dɔgɔnɔ faama ye cɛtiri bila bi a bɛ balo f'a saya kɛ c'est ne b'a dɔn dalen don a la fana e fana ni e y'a bila i bɛ balo yanni i ka don baara in na i balolen don fana i y'a faamu wa o la an b'a kɛ i ka baara mana kɛ diɲɛlatigɛ baara o baara ye bɔ i ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye i bɛna sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen sisan a mago bɛ fɛn dɔ la a taara karamɔgɔ 10 fɛ a ma ɲɛ mais a t'a dɔn a bɛna taa yɔrɔ min na mais e min b'a dɔn kuma n'a ye yanni an ka bɔ kuma kɔnɔ ne yɛrɛ ka bɔ kuma kɔnɔ ka kuma d'i ma mɔgɔ minnu bɛ k'an filɛ n bɛna fayida kunkuru dɔ d'u ma fayida min bɛna d'a ma kabako fayida don bilahi lezi an minnu ɲɛ bɛ na n'aw ye cɛ ye yan dakɔrɔ nin si nin si n da jukɔrɔ si nin n'a bɛ maa min na k'olu la kalan siɲɛ 3 dɔrɔn i mago min na a fɔ i k'a don i da kɔnɔ i bɛ yɔrɔ min na a bɛ ɲɛnabɔ baati belebele bilahi lezi dɔnni yɔrɔ man jan o ka papiyew da ɲɔgɔn sanfɛ fo biri la n'i nana dɔrɔn mashallah a filɛ dɔw b'a remɔruw de dilan kama a taa papiyew san ka yɔrɔw fɛn kɛ i y'a faamu wa n'o o fɛn kɛra sisan déjà i b'a ye i bɛ taa karamɔgɔkɛ fɛ yen ka cɛ k'a daminɛ yan fo yan fɛ a bɛɛ papiye o ko nin ɲɔgɔnna tɛ koyi k'a sɔrɔ papa ka a ka daraka wari t'a bolo bilahi e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ taa karamɔgɔ dɔ fɛ bilahi i bɛ daraka wari d'o ma a ka d'o ye ne n'a la cɛ a dɔw yɛrɛ b'i wele telefɔni de la alo unité dɔ kɛ n kunna kɛ n b'a fɛ ka weleli kɛ unité tɛ n kunna e karamɔgɔ e bɛ unité ɲini na mɔgɔ fɛ e karamɔgɔ e bɛ dɔ welela ko i ka malo bɔrɛ banna a bɛ se k'i ka karamɔgɔya ma dafa bilahi lezi a dafara ka taa yɔrɔ jumɛn na o la an bɛ min fɔ dɔrɔn ne ka client bɛɛ ne y'o de fɔ n ko ne tɛ ala ye ne t'a kira ye ne ye kalujɛngi de ne bɛ min dɔn ne b'o de baara mɔgɔ ye n ka client minnu bɛ yen fana mɔgɔ bɛna sɔrɔ hali n'i ye maa 100 ka baara kɛ i bɛna sɔrɔ maa 80 bɛ yen o mago dilanna maa 20 bɛ yen i bɛna sɔrɔ o ta ma bɛn a bolo n'o ma bɛn n wele kalujɛngi an k'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na hakili la bilahi ne dabɔra aw ka mɔgɔ dilan de kama i y'a faamu wa o la ne kan ka min kɛ an b'o kɛ i y'a faamu wa o fana mɔgɔ dɔw fana bɛ yen e yɛrɛ b'a dɔn ne ka jama ka ca mɔgɔ bɛ a rana fan bɛɛ fɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen n'o ye wari ci ma baarafɛn na tile 1 tile 2 karamɔgɔ ye wari ci ma i y'a faamu a bɛ ten a ye sabali a ka ko ninnu jateminɛ i y'a faamu wa walahi ni ne mɔgɔ ka baara kɛ n'i ka baarafɛn kan ka taa
n'i ka baara fɛn kan ka bɔ yen ka taa jamana kɔfɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'a ci ma i y'a faamu o la an ye kaliwa fɛnw fana labɛn kaliwa bɛ don ni fɛn minnu ye an y'olu fana labɛn an b'olu fana kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka dilan an y'a ye jamana ninnu datugulen don mɔgɔ bɛ nafolo baara la doni tɛ se ka don sa mɔgɔ minnu mɔgɔ bɛ nafolo baara la doni tɛ se ka don o la anw bɛn'o kɛ kaliwala baara ye o don an kumana ye mɔgɔ 50 di mɔgɔw dɛsɛra o bɛ k'an deli fan bɛɛ fɛ k'an ye dɔ fara dɔ kan k'an ye dɔ fara a kan an k'a don e yɛrɛ fɛ sisan an ka mɔgɔ joli fara a kan sisan an ka maa 50 wɛrɛ ta k'a d'a kan ka kɛ maa 100 o la déjà an bɛ don o la voilà an bɛ don n'o ye o don an ye promo kɛ an ko an bɛna kaliwa kɛ an ye mɔgɔ 50 ta tiɲɛ na jama cayara a ma o y'a ɲini an fɛ fanuw y'a ɲini an fɛ o sɔgɔmada y'a ni sisan cɛ yɛrɛ mɔgɔw ka wololi cayara o la sisan an kan ka min kɛ sisan sefula ko an ka mɔgɔ 50 fara kan ka kɛ mɔgɔ 100 o la an bɛ don a la ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna min ta ye denko ye a bɛ ɲɛnabɔ min ta ye musoko ye a bɛ ɲɛnabɔ hali ni e ta de ye duko ye bilahi a di a bɛ ɲɛnabɔ e mago ye min na dɔrɔn o fɔ ni nafolo don an b'o de don a la dɛ amina min b'i la ka gɛlɛ yɛrɛ bɛ k'i dɛsɛ bilahi yanni ka taa 10 tan bɔ k'a di karamɔgɔ ma amina ko la n ye kali ala la an bɛ nin kɛ a bɛ ɲɛ c'est à dire wari ko in tɛ quoi ni dɔnniba ye wari bila ka kow ɲɛfɛ kojugu a mago sara wari man ka da kow ɲɛfɛ fo k'a dan tɛmɛ i y'a faamu wa wari man ka da kow ɲɛfɛ fo k'a dan tɛmɛ quoi a man ɲi quoi mais sisan o prix joli maa min fɛ ka intégrer o ko la ka don o ko la an y'o kɛ 20,000 papier ko ami mana k'i la papier ko ami mana k'i la den ko ami wallahi o fɔ ami a fɔ vocal la dɔrɔn i ka vocal ci a ma dɔrɔn numéro in ta dɔrɔn i ka whatsapp bila mɔgɔw ma kelen de faamu quoi tant que n'i ye message k'i kalu jɛngɛ man b'a la dɛ mais aw kana presser ma di sabu jama ka ca kelen de don e bɛ tila ka mɔgɔw jaabi nin na e bɛ tila k'i sigi ka to so kɔnɔ ko e bɛ baara kɛ mɔgɔ ye ko e bɛ tila ka nin bɛɛ kɛ e kelen a ma nɔgɔ dɛ o la n'a ye vocal ci hali minnu b'u ka wari ci Tarawele Kalilu n y'a fɔ a b'a bila Tarawele Kalilu kan Iriya kan déjà n'a y'o kɛ dɔrɔn a ban ni Orange Money ye mɔgɔ min bolo o bɛ se k'a bila Orange Money kan directement na an ka numéro in kan a faamuna voilà Kalilu Dieng an bɛna don baara hukumu kɔnɔna na bɛɛ baara ɲɛbila tuma dɔ bi ne kelen tɛ ni balimakɛ don dɔgɔnɔ Pama maa dɔ an bɛna baro fɛn caman kan mais Kalilu yan n'o cɛ sisan an y'a mɛn filɛli modèle dɔ b'i bolo kabako filɛli an muru yɛrɛ bɛ siran filɛli o ye mun ye i ye maa ye dɔrɔn i y'a dɔn sisan i b'a fɔ e mana dɔgɔnɔ ye sisan dɔgɔnɔ bɔra ka fɛn fɛn kɛ sisan e bɛ se k'a bɛɛ fɔ ala y'i so dɔɔnin la min bɛ dɔgɔnɔ ɲɛ i bɛ se k'a fɔ min b'a kɔ i bɛ se k'o fɔ Kalilu i labilalen don k'o filɛli ɲɔgɔnna kɛ jɛmɔgɔ ye wa wayi i b'a dɔn ko fana jama ka ca n'an ye filɛli kɛ mɔgɔw i y'a dɔn mɔgɔw bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ mago bɛ Kalilu Dieng na i y'a faamu wa an b'o filɛ kɛ hali o don an b'a dɔw kɛ yan an y'a kɛ waati bɛɛ la mais bi ta in an ye bi ta in dabɔ mɔgɔw fɛn minnu na k'olu ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la i y'a faamu wa même o don an bɔra ka mɔgɔw furakɛ o direct la yan mɔgɔ minnu kunkolo b'o dimi an b'o bɛɛ furakɛ yan an ye minnu dɔw kama b'o dimi an y'o furakɛ yan i y'a faamu wa direct la an ta tɛ k'a fɔ ko fɛn ka de an b'a yir'i la vis à vis même ne ka filɛliw kɔnɔ an bɛ tɔgɔ y'a dɔn an b'a fɔ mɔgɔw tɔgɔ i ba tɔgɔ di k'i yɛrɛ tɔgɔ di n y'o yɛrɛ bɔ n ka filɛli la yɛrɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ dɔnni min bɛ cɛ in na dɔnni min bɛ karisa la o k'a dɔn k'a fɔ manamana dɔnni tɛ dɔnni tɛ k'a fɔ ko n wulila dɔrɔn a ye na miliyɔn caman minɛ n ka so kɔnɔ o tɛ dɔnni ye o n wulila dɔrɔn dɔnni kama a ye na dɔrɔn n b'a bɛɛ la hiji sisan o ko tɛ o ye waritigiya de waritigiya ani dɔnni kelen tɛ dɛ sisan n'i y'a lajɛ Afiriki kɔnɔ yan n'o ye waritigiba yɛrɛ ye même n'i tɛ karamɔgɔ ye dɛ i kɛra waritigiba de ye n'i ko k'a ye na an ka mago dilan u bɛ na i y'a ye mais ne ka kuma dɔ bɛ yen ne ko n ko mori fana man ka jigi da maa kan ani o kelen tɛ mori man ka jigi foyi da buna adamaden kan n'i kan ka fɛn fɛn dilan a k'a sɔrɔ a bɛɛ b'i bolo i y'a faamu wa mais k'a fɔ ko a ye na n b'a bɛɛ laji pour que n bɛ se ka mɔgɔw gosi ka n y'a fɔ ye n ko n'i y'a mɛn ko mɔgɔ la dɔnni b'a la
ko na wa kɛmɛ da ma ka miliyɔn kelen ta ka wuli ka bɔ a gɛrɛfɛ escroc do a bɛ ni escroc ya de billahi tallahi ou bien nani wa tan ye ma kɛ wa 20 yan e bɛ so la kɔngɔ bɛ ɲini k'i fa ni ba faga a ka dugu la a ka village kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na a dɔw ba fɔlɔ o dɔgɔninw bɛ yen o kɔrɔkɛw bɛ yen hali billahi hali sukaro t'o bolo ka k'u ka mɔni kɔnɔ billahi ne ni Ala taara ci a caman bɛ yen n ka cɛ Ala ni nana kuma dɔ fɔ a kana ko ne bɛ ka dɔ hata kɛ bɛ so k'a sɔrɔ billahi o tɛ ne bɛ ka kuma simple mɔgɔw ka se ka ko in faamu ko nin ye min ye ne bɛ se ka cogo dɔ ne bɛ dɔgɔnɔ fama wele ka na n ko dɔgɔnɔ fama na mobili 2 minɛ dɔgɔnɔ fama na n bɛ étage 2 d'i ma chef la na ka nin k'i ye ne dɔgɔnin bɛ sukaro tigɛ o ka mɔni na an tɛ ɲɔgɔn ɲininka o la an tɛ ɲɔgɔn ɲininka mais yani n k'a fɔ ko dɔgɔnɔ fama ne bɛ nin fɛ n kan ka fɛn dɔ de kɛ k'a di dɔgɔnɔ fama ma ale yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ ta i y'a faamu wa yani ka jɛgɛ di don o don mɔgɔ bɛ kɔda la i bɛ jɛgɛ di a ma a yɛrɛ bɛ kɔda don o don a yɛrɛ dege jɛgɛ minɛ cogo la dɔnni fɛrɛ dɔ kɛ k'a d'a ma mais an bɛ kelen fɔ ye dɔgɔnɔ fama fɔ mɔgɔ ye ko bi an bɛ yɔrɔ min na fu o tɛ nafolo sɔrɔ dɛ i y'a faamu wa wallahi billahi fu tɛ nafolo sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a ka di ne kalujɛ ye ne ka dɔ dɛmɛ Ala kama a ka nafolo sɔrɔ faut que saraka dɔw bɛ yen i bɛna sɔrɔ i mago b'a la mɔgɔ min bamuso ye saga faga ani maa min ba ye dunukɔrɔ faga k'a d'a ma kelen don wa o bɛ se ka kɛ kelen ye wa aw mɔgɔ 2 nana ne fɛ nafolo baara la e ye misi san ka na ni nana ni bakɔrɔni ye ni ne donna kaliwa la jɔn ta bɛ ɲɛ nin ka misi n y'o faga quartier in kɔnɔ n y'a maa 150 sogo dira olu ma e ka bakɔrɔni nana o bɛnna mɔgɔ 5 ma sisan o nafolo ko bɛna kɛ cogo di sisan ayiwa mun ta ka ca o ta de bɛ n ye kali Ala la ne bɛ ka min fɔ a ye filɛlikɛlaw wallahi billahi maa caman nafolo baara kɛ n bolo b'a dɔn billahi n m'a fɔ n bɛ se ka bɛɛ mago dilan mais n bɛ min kan ne b'a dɔn wulibali don tarafata ayin don wallahi billahi mais ni mɔgɔ min bɛ nafolo baara kɛ Ala kama a y'a tilen a ka dusukun d'a ma ne bɛ se ka dimi bɔ a kan billahi n bɛ se dɛ a faamuya Kalilu se bɛ an 2 don ni denkɛ dɔ don ni dɔgɔnɔ fama ɲininkali fɛrɛ b'i bolo ka kɛ denkɛ fɛrɛ la karamɔgɔ Kalilu Jɛn i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na ne tɛ mori ka publicité kɛ wallahi t'a kɛ mais i ye bozo de ne dɔgɔnɔ de jo de b'an cɛ siga t'a la n'i ye mori ka publicité kɛ parce que mɔgɔ dɔw ka danaya de b'an kan i b'a ye ne bɛ bɔ ne bɛ demande kɛ ka banabaatɔw yira mɔgɔw la ne ye comédien de mais ne bɛ bɔ ka banabaatɔw yira mɔgɔw b'u dɛmɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ n bɛ bɔ n'a prévu ye n b'a yira n ko a ɲɛ nin wari hakɛya de sɔrɔ karisa ye i y'a ye o bɛɛ ye danaya de donc o danaya kama mori baden bɛ ne wele o bɛ wariw proposer ne ye o bɛ fɛnw proposer ne ye ni kuranɛ cɛ ne tɛ mori ka publicité n b'a caman kalama parce que moriya a arnaque de ka ca a arnaque ka ca n'a tiɲɛ ye mais Kalilu ye ko kɛ ka yira ne na ne ye Kalilu ka direct bila n ka page kan ne ka fan o fan y'a wele a si ma tigɛ ne na mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko u ye Kalilu ka publicité ne ka page kan a si ma tigɛ ne na donc mɔgɔ min don a bɛ siran Ala ɲɛ mɔgɔ min don a bɛ se Ala ye dɔnniya d'a ma a tɛ fuloman tɛ mɔgɔ gosila tɛ a bɛ se a ka baara la n'i y'a ye kuma bɛɛ mana fɔli kama n'i y'a ye mɔgɔ bɛ vol ta ka bɔ jamana na ka na jamana na mɔgɔ fɛ yen a bɛ ko dɔ de dɔn est-ce que y'a faamu sinon cɛ vol wari ka ca dɛ a bɛ ko caman ɲɛ jamana kɔnɔ o malo aller retour bɛ malo bɔrɛ caman bɔ dɛ a bɛ caman bɔ a bɛ ko dɔ kɛ bon Kalilu karamɔgɔ bi ne bɛ fɛ ne kanuba dama ni ka weleli kɛ i k'u kungo f'u ye direct la diɲɛ bɛɛ ka sɔn a tɛ tɛmɛ nin kan wele ka numéro kan k'a fɔ bɛɛ cɛ Kalilu Jɛn ka téléphone labila téléphone numéro numéro di kabako awɔ
weleli ka kɛ direct la ne mɔgɔ ka weleli kɛ Cheikh Kalilu Dieng k'i kungo fɔ direct la dɔgɔnɔ Pama ko ale tɛ poyi fɛ poyi ale ka fɔni ka weleli de kɛ Kalilu Dieng k'u kungo fɔ kabako bɛna lamara sa fani a ye weleli kɛ Kalilu Dieng bɛna kungo fɔli la sisan namara t'a la numéro bɛna bila bɛɛ lajɛlen ka dugumala lajɛ numéro bɛɛ lajɛlen k'a bila numéro di yan 00225 00225 07 07 79 79 40 40 44 44 43 43 voilà 00225 07 79 40 44 43 voilà o de Kalilu Dieng ka numéro ye Kalilu Dieng ka numéro ye Cheikh Kalilu Dieng Cheikh Kalilu Dieng belebele na mori malien diɲɛmɔgɔ ye weleli kɛ Kalilu Dieng ka filɛli ka direct la sisan a ye weleli kɛ a bɛ voilà namara tɛ min na nkalon tɛ min na o de bɛna daminɛ sisan inshallah sisan an bɛna don bɛɛ lajɛlen ka appel kɛ direct la Cheikh Kalilu Dieng dɔw ka weleli kɛ salamu alaikum ba bisimila awa Kalilu Dieng do awo ok e tɔgɔ ayi e tɔgɔ to yen a ka ɲi e tɔgɔ to yen kana e tɔgɔ fɔ wa to lamɛnni la telefɔni tɛ tigɛ foyi ok n balimakɛ e bɛ ka weleli kɛ ko ka Kalilu Dieng wele ko ka i kungo f'u ye sisan mɔgɔw sigilen bɛ lamɛnni na nin waati in na mɔgɔw sigilen bɛ filɛli la nin waati in na tiɲɛ na e kungo banna filɛli la ne bolo sisan a ye se ka t'o la dɛ a bɛna fɔ i bɛna lamɛn mɔgɔw de bɛ k'a lamɛn fana i ye maa min ye e fitinin ka se bi ma i ma deli ka don kolankolon na e ka sira tɛ kolankolon fana na e tɛ nkalon fana fɛ i ye maa min ye fana hali ni nkalon tigɛra n'i bɔra a tigi kalama e tɛ k'a tigi ka mɔgɔ ye fo lahara e tun bɛ dɔ kɔ fɔlɔ la yanni i ka muso furu e tun bɛ dɔ kɔ ko nana munumunu ten e bɔra a la o kɔfɛ tuguni e yɛrɛ yanni e ka taa jamana kɔfɛ a fɔra ko i tɛ don da la i ye tɔrɔgɔ caman kɛ olu an bɛ tɛmɛ olu kan i ye ko c'est à dire sɛgɛn dɔw bɛ yen olu tɛ se ka ɲɛfɔ yan bilahi n'a fɔra i bɛ kasi mais ala y'a kɛ e ɲuman donna yan fɛ yen i ye sɛgɛn dɔɔni kɛ avant yanni i ka dɔɔni ka sɔrɔ dɔɔni nana sɔrɔ waati min na e commencera ka sɔrɔ kɛ waati min na o ye i bon de i ye bana dɔ kɛ a bana in y'i sɛgɛn dɔɔni i y'a faamu wa mais nin waati in na garisigɛ ka ɲi mais garisigɛ de basigilen t'i bolo i b'a sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taa i y'a faamu i dalen don mɔgɔ dɔw la i y'o dɛmɛ ko dɔw la o tila k'i janfa i y'a faamu wa i bɛna taama sira kɛ a tɛna mɛn kosɛbɛ taama sira o ye voyage komi voyage ka bɔ e bɛ yɔrɔ min na ka bɔ ka taa yɔrɔ la i bɛna voyage dɔ kɛ a tɛna mɛn mais n'i bɛna voyage kɛ i bɛ sɛ jɛman dɔ san i b'a saraka sinon o voyage in kɔnɔ i bɛna janfa dɔ sɔrɔ a kɔnɔ i y'a faamu wa kunu tɛ dɛ kunu sini su i ye sogo dɔ kɛ mais sogo in y'i dabali ban mais a ɲagamina i bolo mais komi i tɛ dɔnniba ye n'o tɛ a tun ɲagamina i bolo e wulila sɔgɔma i dun fini kɔrɔ n'i tun y'a saraka bilahi dɔ tun bɛ hɛrɛ belebeleba dɔ k'i ye kunu ni bi bilahi lezi n'o tɛ i ye karamɔgɔw sɛgɛrɛ dɛ e yɛrɛ kɔrɔbɔliw kɛ kosɛbɛ mais ala a ma mɛn yɛrɛ i ye ci dɔ di dɔ ma mais a ma k'i sago ye ko tɔgɔ la ye dimi fo ka dan tɛmɛ voilà nin ye ka filɛli ye k'a ɲɛf'u ye dɔgɔnɔ faama yɛrɛ bɛ yan si fila bɛ yan
ɔ min fɔra e yɛrɛ bɛ se ka jateminɛ k'a la tiɲɛ don nkalon don dɔgɔna fanga minɛ allo kuma na ye tiɲɛ don a ye mun f'i ye namara t'a la namara t'a la Allahu akbar tɛ tɛmɛ o kan Allahu akbar merci ouais allo merci a faamuna dɔgɔnɔ ni mori ko a bɛ se ko la a bɛ dɔn yan ayi blog tɛ blog sérieux dɔ donna ne ka page kɔnɔ san ko anw de bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka mɔgɔ escroquer ne y'o de fɔ ni ne ti n danbe dɔn ne ye dɔgɔnɔden yɛrɛ wolo de mɔgɔ si tɛ wari di ne ma ala ma deli ka mun di ne ma ni escroqueya ka di ne bi ala ye ne kɛ ne tɛrɛ suko ni dugusajɛ cɛ ala de ye ne k'a ye mɔgɔ minnu bɛ ne kɔ sababu bɛɛ bɔra ala de la ne yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ sababu ye ala kelen de ne tɛ foyi ye mais ne bɛ n danbe dɔn ne tɛ tugu manamana mɔgɔ kɔ ni ne ye mɔgɔ dɔ ye n bɛ taa mɔgɔ ka wari minɛ ka na n sigi page kan ka taa mɔgɔ escroquer ne t'o kɛ ne bɛ n danbe dɔn ne bɛ fɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ne tɛ fɛ ka mɔgɔ si tɔɲɔ donc tagana tɛ yen karamɔgɔ n y'a dabɔ a kama de karamɔgɔ mɔgɔ dama dama kungo f'u ye direct kan bon Kalilu maa min bɛ k'a fɔ a ka don dɔrɔn dɔgɔnɔ min bɛ k'a fɔ a ka don a kungo bɛ fɔ a ye fulomayaro an bɛ direct de la dɛ n ka cɛ don ne y'a tigi bloqué de mun direct ne y'a banni ka bɔ n ka page kan adamaden dɔgɔnɔ mɔgɔw tɛ kelen ye sa ne y'a banni mɔgɔ dɔw bɛ yen han an bɛ min fɔ dɔrɔn hali n'i ye alijinɛ dayɛlɛ ala yɛrɛ min ye anw dan a y'a ka alijinɛ dan kama i y'a fɔ ka jahanama dan a bɛ taa mɔgɔ dɔw bɛ taa bila alijinɛ da la o tɛ se ka don ne ni ala cɛ bilahi même ni diɲɛ hɛrɛ bɛɛ kɛ bonda kelen ko dɔw ka don a fɛ bilahi o tɛ se ka don i y'a faamu wa a bɛ ten de quoi o la an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn mɔgɔw ka c'est à dire ko dɔ don u k'a faamuya quoi wallahi bilahi depuis ala ka n dan ne ye kalan min kɛ o ye moriya dɔɔni kalan i y'a faamu wa n jɛɲɔgɔn bɛɛ b'a dɔn ne filɛ nin ye ne ka sira foyi tɛ mɔgɔw ka escroquer la ne yɛrɛ de bɛ kuma don o don n ko mɔgɔw ka escroqueya dabila mɔgɔ m'o kuma na o tigi bɛ se ka taa kɛ o a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn an b'a fɔ diɲɛ bɛɛ a ye weleli ka sisan Cheikh Kalilu Dieng an bɛ ɲɔgɔn bolo allo salamu aleykum a ni ce somɔgɔw kun an ba ka bɔ min i b'i voix lawuli i b'i mankan lawuli Côte d'Ivoire ok e bɛ fɛ i ka filɛli ka kɛ yan baasi t'a la e b'i tɔgɔ to yen i b'i jamu to yen i y'a faamu wa wala i bɛ jɔ seconde 2 i bɛ to lamɛnni na i kungo bɛna fɔ sisan n balimakɛ i ka ko ma nɔgɔ dɛ wallahi n'i donna ko ko la i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ janfa juguya ani gɛlɛya i bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ i yɛrɛ gɛlɛya b'i kan fo ka taa se a dan na n'o tɛ i ye sɔrɔ kɛ dɛ mais i ka dolo fila bɛɛ bɛ a bɛɛ bɛ dibi la i y'a faamu o de kama i bɛ ka taa dɔnnibaaw fɛ yen a tɛ ka ɲɛ e yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na e tigɛlen don dɔnnibaaw la hali min ye e yɛrɛ tigɛlen don dɔnnibaaw la ka tɛmɛ hali gɛrɛfɛ mɔgɔw kan minnu bɛ k'i lamɛn i y'a faamu wa sabu e wulila baara dɔ kama mais an bɛna o fɛn an bɛna a masikele an tɛna o yɔrɔnin fɔ o fɛn tɔgɔ e taara baara a ma ɲɛ fiyewu a y'i tigɛ dɔnnibaaw la fo k'a dan tɛmɛ wala mais o kɔfɛ tuguni dɔ bɛ fɛ ka hɛrɛ dɔ k'i ye mais i ka mɔgɔ dɔ de bɛ ka ko tɔgɔ tiɲɛ i y'a faamu wa i b'i janto c'est à dire e ye mɔgɔ min ye kɔnɔ ka di i bɛ to k'i kungo fɔ mɔgɔ ye quoi i b'o dabila n'i dimina fana mɔgɔ tɛ se k'i kunbɛn i fitinin i san 3 i ye degunba sɔrɔ i san 3 kana bila san 6 san 7 la a waati na banaw tun ka ca i la kosɛbɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bamuso y'a kuma f'u ye a k'a f'u ye nɔ ne Kalilu Dieng de b'a kalama ne de b'a f'u ye bilahi a ka daminɛ o san 3 kana bila san 7 kɔnɔ i ba n'i fa o tun bɛn'u bila ɲɔgɔn na k'o fara ɲɔgɔn na
mais bamuso iba fo de billahi ala ah bana era afuye no oh ne voilà et to ma fo yen jamo fo yen ko ma fo yen chéri ça oh sisa abena mena di dogono fama ma dogono fama ba on fe ya mena dama mi mbi fe ko fo ay ça dire mo ka don antuntina direct ke bi antuma fa kuma ni ko yore de kan mais mo escroc do de beyi modi vagabond ya fa a chama be modi vagabond do meka komi ke giye meka komi yira mo la o manjoy so o nyabala kalu jenge be kana jogo mina o yan ta chelende ola min kado esisa obuno de kesa kan ne ni fe onke wallahi billahi ne mi mafara ibi to telephone ko fe be ko de ka e ma sigini mi billahi tallahi nen alache belebele billahi amba ko boni na fiyo ka bla subhana sa eche pa moi ola min do do mo chama me ga fo ko ki ga appel telia ku be ga ese ki wele ga bo jamana fambe wa chendo appel telia mo ga me ola ami fo ko so be e bi sa foli mi ka mi se si fila be an salam alaikum balma ga mi fora sisa aye be siga mun fo jam wa difference mu ka do mora ma tunu alisa mora be Moria chene mori langolo voilà ore ritoro afamna salam alaikum salam alaikum Espagne do okay Espagne e to kana for da sabe ba don bibi na escoro do be te fo nya ni e to ne jamu fo do be sigi takete akodo kila mais ne de ko e to ni jamu to e mi mago dla ka so e to ni jamu fo jema si tetamo ya fa moi ayo e be to la menna second fla mena nya fo likiye akana presse kalu jenu be na liye na fulo bi ni kan turo mem balmache mun na fulo bi ni kan fuka ta sa dana am yoro mina bi o ni na fulo borai e be fega bara do ke faso kono ako blokelendo fera nyini wolele ke fera nyini ka wolele ke woro la ko ka fera nyini o ka ba mi farkolo tontoni lendo faso ka be ba kan ko ka san ka faga ko ka di ma wolon fla ma nala sona ma o ko nu be débloquer la ka boy o ko fa tuguni fargando to gi mina mi bi korosi yera la sabi yani ga ba faso kono sa fora ku ifade ona ko mate ke fenye o sin dambe ka ko chamanka o yaron o bon faso ka do be no ya kila ba fargan bi mine tumo de ka iyera ka bara do e kan ga hera soro e ba farfaga ba to gi mina akununa aw ibi jantu yera la ko so be sabi jugo yera be ama sade abe ibi jantu yera la o de kama e ka ko chaman be idu su ko jelo de bi ka ko chaman nyini anyina ni mo do wari nyini a chere kan wallahi ambi fo sabi e flanete do ko nyagamina e bi wari nyina yere de kan mais ni wati na ko kama ki degun ko so be ko kama ki degun yere de degun da na folo ko yere mais be na folo soro be shi soro ya famwa mais musuko de bi segandoni adimi musoko dimi ni segandoni balmache ibi ibolo de dusu kono na le min da maka ibo tani alai voilà amina di dogona fa kilim ko man tagade amina di dogona fa o ga fa no be ha tiena abuga hine to akuma fo bon vraiment be ni su ko se bismillah kuma fe me fara tiena kon nga che e bi ngam fo don ngo kan ai voilà mogo ba fo ko mogo ni mogo be ben ne ke ka be ben ko la ne be ka numéro bla mogo mu ne ka ne wele ne tu donné ntu donné voilà ala ga re kan ni nga che
Amina Rabi. A to nin ka a ko a bɛ ka dɔ ka ɲininkali kɛ. Dɔ ka ɲininkali kɛ dɔgɔnɔ. Fan dɔ bɛ ka weleli kɛ ko n k'a fɔ ko karamɔgɔ ka ɲɛ k'a ka appel ta k'ale bɛ ne suit kosɛbɛ k'a b'a dɔn ne bɛ mɔgɔw dɛmɛ cɛ yɛrɛ kan. Donc Cɛ don wa muso don? A tɔ cɛ don. Cɛ de don. Y'a pas de problème. A bɛ Burkina. A bɛ Burkina. K'a bɛ ka weleli kɛ. Ko a ka numéro daminɛ k'a k'a ka numéro daminɛ sɛbɛn dɔrɔn n k'a ka numéro daminɛ n bɛna kungo fɔ. Numéro daminɛ n ka cɛ k'i to Burkina a ci dɔgɔnɔ fama ka yɔrɔ la dɔrɔn a bɛ fɛn. Italien fana bɛ ka Italien bɛɛ bɛ kuma na. Donc an ka ko dɔ fɔ jɔ. K'a ka numéro daminɛ k'a k'a ci Mori ye tiɲɛ dɛ. Morikɛ n'i ko i bɛ se ko la. Mori kalaban tɛ yen. Mori nkalontigɛla. Mori ŋanamu-ŋanamukɛla. Mori taxi tala. Mori débrouilleur. Mori olu de ye moriya tiɲɛ. N ka cɛ n yɛrɛ bɛna kɛ animateur ye. Cɛ ne kanubaw n b'a dɔn a caman bɛ ka fili ma dɛ. N ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Tiɲɛ o de y'a to bi an ko ka filɛli kɛ direct la. N bɛna min fɔ ye ne dɔgɔnin fanga bɛ ɲɔgɔn dɔn. Ne mori caman bilalen na a bɛ b'o kɛ. Sefila ne ni dɔgɔnin fanga bɛna ɲɔgɔn dɔn don min na a ko ye sinankun ye mais karamɔgɔ Kalujɛ an ye ɲɔgɔn dɔn ani sangɛ san joli. San caman. San caman dɛ. San caman. Ko n'i bɛ nkalon kan a bɛ bɔ i kɔ. Walayi bilayi n'a bɛ ne ma bɔ i kɔ Ala kana hɛrɛ kɛ n kɔ. Don fɔlɔ min fɛnɛ la ne bɛ ɲɔgɔn ye min f'i ye. Sefila nana ne fɛ don min na. A kɛra o ka. Ni kuranɛ tɛ sura yɛrɛ dama e ko Kalilu ye mori ye. Sura dama. Ɲan sisan. Dɔ ye weleli kɛ Espagne k'a kunkolo bɛ k'a dimi. E yɛrɛ kunkolo bɛ k'i dimi. Ne yɛrɛ de y'a da dɔgɔnɔ y'a tigɛ da ne kunna Kalilu. Dɔw fana ye weleli kɛ k'a kunkolo bɛ k'a dimi a ye kalan kɛ. A fɔ a ye ko ni min kunkolo b'a dimi k'o ye weleli kɛ. Kalilu. Min kunkolo yɛrɛ b'a dimi k'o ye weleli kɛ. Kalilu ta tɛ kuma karaba dɛ. Kalilu mun filɛ moriba den de filɛ nin. Est-ce que y'a fɔ? Depuis Ala y'a dan a tɛ foyi dɔn Ala ko kɔ. Est-ce que y'a fɔ? Donc diɲɛ na mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ wuli dɔrɔn baarantanya u bɛ kow karaba ka taa kɛ mori ye filomani ka mɔgɔw gosi. Est-ce que y'a fɔ? Ka taa mobilinin san mobili moteur yɛrɛ t'a la ka t'o jɔ u ka da la. Est-ce que y'a fɔ? Vitesse moteur bɛ dɔ ka mobili. U ka mɛri. N bɛ nkalon ka t'u sigi filomaniya la ka vidéo kɛ. Vidéo manu ka mɔgɔw tɛti. Est-ce que y'a fɔ? Vidéo manu u bɛ t'u sigi ka to ka vidéo kɛ mori vidéo kɛ la wagati bɛɛ a bɛ taa sigi explication na yɛrɛ fɔ ba. Est-ce que y'a fɔ? Mɔgɔ min ko k'a bɛ fɛ ka karamɔgɔ ka Mali numéro sɔrɔ karamɔgɔ ka Mali numéro karamɔgɔ ɲɛma 77 68 77 68 36 36 76 76. Voilà a bɛɛ bɛ don. A bɛɛ bɛ WhatsApp kan fana. Donc n bɛ tila ka a faamuya. Mais espace dɔw cɛ k'a ka Côte d'Ivoire numéro fana ci ma. Mɔgɔ siri ye mɔgɔ minnu na an ka dɔnni fɔ mɔgɔ ye. Mɔgɔ caman bɛ siri yɛrɛ. Karamɔgɔ i m'a ye mɔgɔ bɛ k'i wele Espagne mɔgɔ bɛ k'i wele Italie mɔgɔ bɛ k'i wele ka bɔ fan bɛɛ fɛ. Donc ne tun bɛ fɛ i kun ka sabali an ka mɔgɔ 5 sabali. Mɔgɔ 5 fɔlɔ min bɛ don. Mɔgɔ 5 fɔlɔ minnu bɛ don karamɔgɔ b'u ta ni mɔgɔ 5 banna. Karamɔgɔ Ala kama mɔgɔ. Salam alaikum. Ma an cɛ ne fa. Ka bɔ Italie nɔ. Ayi ne ye Faransi. Faransi. Baasi t'a la. N balimakɛ sɔngɔni 2. Allo n ko sɔngɔni 2 tɔgɔ tɛ fɔ fa tɔgɔ tɛ fɔ jamu tɛ fɔ. Voilà. N balimakɛ tɔɔrɔ dɔɔni b'i kan dɛ. I bɛ yɔrɔ min na degun b'i dusukun na kojugu. Degunba de b'i kan bilahi. Kunnasiri yɛrɛ ka bon fo ka dan tɛmɛ. Sabu faso kɔnɔ o t'i to yen. Walayi hali n'i ye hɛrɛ kɛ o t'i to yen. A bɛ kɛ komi a bɛ kɛ c'est à dire a kɛra komi o ɲɛna ko e ye fugari de ye. Hali n'i ye hɛrɛ kɛ o b'i kɛ fugari ye. Walahi bilahi i bɛna hɛrɛ sɔrɔ i bɛ tila k'a bɛɛ ta tuguni. A bɛ ɲɛ ni a bɛ don da la dɛ bilahi talahi ne ni Ala cɛ a bɛ don da la. Dɔnni cɛ. A bɛ don da la dɛ bilahi talahi n ye kali Ala la ni a bɛna du 3 jɔ bilahi u ka yɔrɔ la. N ka cɛ i kan ka du min jɔ Kalilu y'a bɛɛ fɔ sa o. I y'a faamu i bɛna si fana sɔrɔ i bɛna maa caman su don. I y'a faamu wa? Tuma dɔ la diɲɛ yɛrɛ nege bɛɛ bɔr'i la. Ɲɛ bɛ nin na
Nyabe ni na muso kada ma akasira fote muso la. E o kora famia? Ah? Nga jele kule la re. Allah! Akaya. Ne kan wow. Miere fle la lebe kule la. Nga jangata. Kalilu angata nai. Ya famwa. Ni numéro de anga WhatsApp yi. Ibe kuma fe. Numéro kele be appel. Chef la iba foye. Iba foye. Amena. Ah, ko to di? Aha. Ko depuis ala ya dan. Voilà. Ye kuma me. Son de ka dogo. Amba fo son ka dogo me. Ama fa nga che sisa na ye nga numero ta. Ouais, abi se ka connecter. Comme antla ka ba. Ankla. Voilà, abi se ka sisa. Ebe nwole nga numero la ebe WhatsApp ti me. Aya fo mo ko jama ka cha. Ya fa mo do be message ki ma. O bitla ki wole. Aka gele doni. Ako ko ne baraka chiaka. Ni aw ya ka bara Fa ka message titi ka ke appel bay. Bara tsaka ke. Ateka Ka kuma do fo jemo fere. Kalilu anga ko do chen fo. Do be ka wole Awango mo tam na me ko do chen fo ko fe mo ko. Wati be ni barabi ni karamo chen me karamo wala manga pe tabo ba ira bo karamo fere ba la dele ko abete ka sek telephone chere. Kalilu be bon na mami bi mo ko se mala be donga tulu ga barakere. Na shika ga ataka appel ta mo ko be sa. Ma mo tola. Iba jetme wati do na ka fando fana be do be ka wole ka Senegal ametla ame Espagne tata. Sino ko ka fana degune no ko sebe. Kana ka degun fasa ne de ba lege min ba. Non mo ikulo ka gela. I dem se mi bore. Allo, salam alaikum. Amba ka bo Senegalais ya. Bashitala. To te fo, jamu te fo. Songon fla. Nderge. E fana ma ku ngela ndo ide. Ya famwa. Ko korobalu kadiye ere ni afura nanga anga sa ko do dafa billahi ta dene. Mi fo la weche o weche ya tamasire. Ola me mi fuye doron. Ibe jamana min kono tiana soro bila iko kadi mogo yi ibe bara min na fara iba nya do me tiana ibe iga ko ibi entourage lege iga mogo munu bi gerefa chama de bi choron ko ya fa moi o chama de bi choron me bi jija to ka zaba nyini ki kona doron ala sona ibe kisi ka bo ma no te ibe tom don do la de oh dora fa ma be kumaniye ameteme voilà donc iyere ye mun faamuya karamɔgɔ ka kumaw la a bɛ ko dɔn parce que n'i y'a ye ne fana ye nin kɛ parce que galontigɛlaw cayara ne tɛ karamɔgɔ ka publicité kɛ dɛ ni kuranɛ cɛ ne t'a kɛ parce que mɔgɔ lankolonw cayara i b'a dɔn ni mɔgɔ bɛ k'an suit direct la i b'a dɔn mɔgɔ n'i ka ko sera yɔrɔ dɔ la a ma se k'i ka vie privée fɔ bi an ye personnalité ye Mali kɔnɔ donc je vais pas venir exposer ma vie sur les réseaux sociaux mais mɔgɔ min don a bɛ ko in dɔn de Ten tega ba ko ay na blene na to ka de wele che petit bi kala le no mare nga bo re fo mo wona blene re ba do re la wo jengi e ko e ka mo ko do be jamana ko fe allo salam alaikum e wo ga mo ko do be nga ale kumo fo ama jo aywa voilà ama ale kumo fo comme ale me ga kuma ni ye est-ce que na ndenga atoko fi kulo kana atoko fo yere
Oh wa. Aga numero damnate ya. No ta. Ah okay. Ama wa ashian era kono. Bon. Okay. Ah karamo. Kalilu. Atoy mo ko kele. Mo kele mo ay wala amna mo kele. Kalilu. Mo ko kele ndoro. Mo ko kele ndoro atoy. Mo ga mali frère numéro wole parce que e obla. Allô? Mo ko kele ndoro. Ay angata don. Allô? Ni boy pour gagner. Allô, salam alaikum. Alhamdulillah. Basi fo tana. A basi tala toko fo tala jam fo tala ki toko fo ka di mo ma. Ibina so le je nyon do be abi yere ko nyanyin nanga che. Ata ko do kila. Me kramgo be ma ka ko nya fle ka so toko te jamute. Wa ne do. Voilà. Mon père. Voilà, mina damine. Kena chef la mimi ka ngoli sisa. Nen ala che. Ni edu ayeko ya nyana. Ayeko yi. Mbala che ayeko yere. Ni yere bi se ka dora kale esor la ka koro kwa billahi. Saba e degu min kan ko munu kerala. Mami ndo fana ma nganya tigi bade fleni ka wolli keten billahi. Aye ma chaman deme koyi. Mais min fuye ala kira do fo sallallahu alaihi wasallam ko ni mogo deme ala yere kama no yi sarani nyuman dom baliya i kanga to alama so yake ala de o chama yi soro o ko fa tukuni musulangolo do tuma fa ka ise problem de ma ala ki kisha ma ala ka ko baden do ina che note muso mai mon père billahi duwawni barka de bi ko suno sanso yi malo de aw ibi garse ka bo fu ka dante me wati ngono kuna ka suma ko to be ha ne million soro a chento do ya famo iden do fana bi na ke setiye mi me teme kay na atina jono ngoro here ya famo o dimi do be fari yoro dola me dimi soro la amena doni dimi be me dimi sorola jume fe a sorola muso do de ka sira fe mo do be sa be sigi kele ni muso e kwa atoko mi na foro ko mo ka fam direct la atoko mi aforo ko ani muso do no fa ka muso do de kanu asoro de abe se ke sa abe do na fa ba me ni muso fe furu la mo be aba fa ka furu yere la me do be afana mo ko pa na bi bo o dimi do bi farla me dimi ni fe dimi ka bo bi situru do nyini abi fargo be situru nyini ibe tabache da kala shien keme situru na ya fam afor ede na fara ko e ga dimi do ga ta ka ga dimi na ni dimi keme farale fargo ka kalu jeng dere ne be ka flale ke min kan ga imo godla ne bo de fi ibe tabache da kala shien keme situru e ga muni farla billahi dimi no be na bo ni wati ngono gasga chere de fa ga bondoni ya famwa ola ibi korosi faso kono ni enyuma ke faso kono ikodo ni enyuma ke miye ni oyi sarani juguma miye ikodo ni wati ngono to ko chene do doni faso kono ma nyana mo mbe olu kon ba fo me ijugura mo munu mbe to ko chene no bolu de wala me mi fodoro ibe fere nyini ko mi aga yoro fura ko man no ko fura ko man no wa no te mina yiri do refuye a yiri mam ne ga mo ba chi ma kan ma kudubu e ba la jondo no ala jon ani timi ni olu e ga yiri wala ibe jija la be sawa to ka ko ni tro ka soro ni ya ko e ga do be fere ga dolo ka me ni wat ne ga dolo jigile no ko so be okay, mera di sefila ma be dogona fa ma be na kuma fe ne fa akobe chogodi mu me fe ga nya fo jem goy okay ajara ni wati konna la ami jem go be fo kalilu sa ta ma mission awo dora fa ma kalilu ya ro bi sefila ya fo mission da bilana kwanga fleur ke direct la me ka hina karamo wala ko ne ko amango anga emission direct anga tripi dogora fa do na dogora fa ma dusu di
ay parce que dɔ nana dusu wuli parce que ni y'a ye ne ko ko karamɔgɔ ka filɛli kɛ parce que direct la mɔgɔ dɔw de bɛ na olu tɛ ne dɔn olu t'a dɔn ne ye mɔgɔ nasugu mun ye ni ne ye arnaqueur ye fura feerela baden bɛ yen ne ko n ko i ka fura est-ce que autorisation b'a la autorisation tɛ i ka fura la fura dɔnnen tɛ ne bɛ t'o publicité kɛ ne kanubaa dɔ bɛ taa o san ala k'an kisi n'a y'a faga ne de y'a faga o ne ka mori lankolon ka publicité kɛ k'a ka wari minɛ k'a bila n kun ni o ye ne kanubaa mun gosi mori m'a gosi dɛ walayi bilayi dɔgɔnɔ de y'a gosi donc o de la n k'a ka prévu bɔ ka yira mɔgɔw la awɔ ne tɛ n ka vie fɔ sinon cɛ in a bɛ ka ko a b'a kan a bɛna kan ka fɛrɛ Kalilu i bɔra sisan i b'a fɔ dɔgɔnɔ ye laɲini dɔ kɛ an ka direct la an kun delila ka émission kɛ ka fɛrɛ ka mɔgɔw ka don a fɛli kɛ dɔgɔnɔ tilala ka laɲini kɛ bi hali n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ kun ka laɲini tɛ filɛli ka ca i y'a kɛ ko dɔ kama mɔgɔ bɛ wele ba la k'a lajɛ yan mais sisan ni maa min bɛ fɛ Kalilu ko e yɛrɛ ta appel ma don o ni o bannen filɛli ko kuma kɔni banna maa min bɛ fɛ sisan don e ka vocal ci ma i k'a ka filɛli yɛrɛ sisan a nin kɔfɛ émission kɔfɛ sisan k'a tigi ka filɛli kɛ k'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ fɔ i b'a fɔ i ye tɔ ta f'u ye cogo min Kalilu fɛn min ka d'a ye fɛn min man d'a la min kɛra la dabali m'a contrôle la fɛn b'a nɔfɛ k'a ka sarakaw bɛɛ fɔ Kalilu ye ba joli an b'a lajɛ o kɔni an b'o kɛ 4 de 4 ka i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ fɔ i kan ka fɛn min ka kan ni e ye ani mɔgɔ dɔ bɛ jamana kɔfɛ bɛ baara kɛ bɛ wari ɲini mais est ce que baara dɔ bɛ yen o de ka di o la n'o nana jamana kɔnɔ kan k'a kɛ i b'a sɔrɔ kan ka mɔgɔ dɔ ta k'a bila a la kan k'a kɛ olu fana b'o ka baara la n b'a bɛɛ ɲɛfɔ i ye o kɔni ye 4 de jamana kɔfɛ mais k'a fɔ ko farafin jamana ninnu an gɛrɛfɛla ninnu na olu ye 1000 yɔrɔ ninnu na a fana filɛli ninnu tɛ kelen ye dɛ filɛliw tɛ kelen ye dɛ c'est mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ bilahi talahi dɔw yɛrɛ bɛ an b'o ka buruju gosi dɔw bɛ yen bilahi 1000 don ne n'a la a buruju gosi dɔ bɛ yen bilahi n'i y'a f'u ye i kan ka bɔ n'i kan ka ta dɔn an m'a f'u ye a kɔnɔ ne n'a la an y'a caman kɛ mɔgɔ ye o don o don an b'a kɛra o mais ko dɔ don a ma nɔgɔ kɔ filɛli yɛrɛ ne ka baara ka bon filɛli ma i y'a faamu wa ne ye mɔgɔ minnu ka baara kɛ même n bɛ nafolo baara kɛ k'a di mɔgɔ min ma hali n'o ma ne de b'o ka filɛli kɛ hali o ma fɛn fɔ i y'a faamu wa ne yɛrɛ bɛ nafolo baara de dɔw ma n b'a lajɛ ni saraka min b'a kɔrɔ n yɛrɛ b'a dɔn n yɛrɛ n b'a bɔ ka u ka fɛn ci u ma k'a sɔrɔ n ma fɛn fɔ ne ye o la komi an kumana siri kan kɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen filɛli kɔni ye 1000 don ni mɔgɔ min b'a fɛ ka ci 1000 kɔni y a pas de problème o la an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn siri gɛlɛya ye mɔgɔ mun na kabɔgɔdaga in o y'i bɔ ni kɔrɔti o bɛ dɔw ko i tɛ don da la fiyewu o fɛ i bɛ to baara dɔ la i bɛ to sanga sɔrɔ la dɔrɔn o b'i gosi i kun na i bɛ jigin n'i tɛ fɛ nin si k'i sɔrɔ an ka kabɔgɔdaga an kɛ mɛ k'a labɛn bilahi n'i y'a ta tile 7 i b'a jaabi d'a ma 7 jours bilahi talahi ni siri ko tiɲɛ don k'a b'i kan tiɲɛ don a ma bɔ fiyewu mais mɔrɛ bila ko kuma in ka di yɛrɛ cɛ n'i bɛ prévu kan i b'o de fɔ n'i tɛ nkalon tigɛ i y'a faamu wa a bɛ ten de quoi mɔgɔ min mɔrɛ san 10 kɔ ni n'a y'a sɔrɔ n ka jɔ tile 1 mɔrɛya de don n ka kɛ sisan y'a bila a mɛnna an san wallahi bilahi ne tun bɛ taa sira dɔ sisan dɔgɔnɔ fama tigɛra n na ne n'a lajɛ wallahi bilahi yaya n'o tɛ nin a ka d'a fa ye dɛ ne bɛ yɛrɛ sigi bɛ yan ni n'a tɛ se tiɲɛ kan nɔ sanni ne ka nin bila wala ale ye jamana mɔgɔba ye jamana finitigiba do jalatigiba do an t'a tɔgɔ fɔ ale yɛrɛ bɛ yan ka ban mais a ma ɲi mansi la ko dɔ cɛ ma mais an n'a bɛ ɲɔgɔn kalama san k'a to pewu san caman k'ale b'a nɔfɛ san caman k'ale b'a nɔfɛ mon père ko ten o ye tiɲɛ dɔgɔnɔ n ko dɔɔnin bɛ Kalilu la ma deli k'a f'i ye n bɛ fitini dɔrɔn fɔ Kalilu ye ko kɛ ne ye dɛ i b'a dɔn bi n'i bɛ
ni mɔgɔ bɛ lɛru yɔrɔ lɛru kɔni sisan lɛru tɛ dafa mali la. a ye lɛru to yen n ko lɛru mali n ko mali la sisan k'u bɛ lɛru ta yen fo jigilatigɛ b'i faga. k'i ka du jɔ k'a ban n'u da ye. non dɔ yɛrɛ bɛ mobili mun yɛrɛ dira ne ma. ayi bo k'an donna a kɔnɔ kan an taara parking de la k'a don a kɔnɔ k'a yɔrɔ fili ka tila ka. problème dɔ ye ne sɔrɔ don dɔ. kan na ne bɔra ka na fitiri da fɛ. olu ye mamiri ta su an jigira dugu ma. fitiri yɛrɛ ala ma seri yɛrɛ. seri la bɛ sira kan to yen a b'a n'a kɛra ko taa fo ka na se bi ma kuma ma k'a la. Allahu Akbar ha belebele. to yen Kalilu dɔɔni b'a la an ni mɔgɔ ye lɛru dun na n bɛ Kalilu contacté n ka cɛ n ko nin bɛ kɛ walayi Kalilu ka jaabi fɔcogo ne b'a dɔn nin bɛ kɛ nin tɛ a b'a fɔ n ka cɛ n ko nin tɛ kɛ ayi sisan ne kun kan ka na Abidjan an b'a fɔ de parce que i b'a dɔn ni lɛru tan bali ayi ka sa quoi a na lɛru hɔrɔn den ni min fɔ i kan ka sa i b'o kɛ quoi. Sabe u y'a fɔ o de la parents u y'a fɔ la parole est une promesse la promesse est une dette. Ça c'est vrai. kumakan layidu don layidu o juru don. bila te e ka kuma fɔ. ne kun kan ka na a don depuis le 19 ne kun kan ka don Abidjan n y'a fɔ Kalilu ye n kun bɛ Kalilu dɔ ye lɛru jan b'o ka don dɔ fɔ n ye ko i bɛ taa n b'i don daga sen fila n bɛ mobili dagabanan dɔ di parce que bɔ kan sa ne tɛ a tɛ se n y'a fɔ Kalilu ye bɔ kan sa ne tɛ mori deli n tɛ faama deli kɔngɔ de b'a faga komi nin fana bɛ ten ni b'i deli diɲɛ don o don dan fɛ mo n taa n tigɛ je ala nin kɛ n kan ne ka ala to ne b'a ala de deli ala bɛ busan don i la i b'a di ne ma awɔ n b'a ala deli a bi busan don i la i bɛ ne sɔn i seko tɛ a don i hakili bɛ jigin na ne sɔn nege b'i minɛ a ne na ala cɛ i tɛ ala to k'i tigɛ ja dan fɛ a ye yɛrɛ de wuli a ko karisa n b'a d'i ma ka bɛn nin don ma n ko bɔn problème t'a la ala ka a don yira n na a don sera a fɔ n sera a ma na o y'a sɔrɔ ne ye n ka date yɛrɛ nali sise n nana mun na lɛru mais don la n bɛna min fɛ yen lɛru ko la ni mɔgɔ ye lɛru ta ne b'a fɔ Kalilu ye n'a bɛ kɛ n'a tɛ dɔn ala tɛ yɛrɛ mais a bɛɛ n'a sɔrɔ a bɛ yeli ayi a bɛ yeli kɛ ne b'a dɔn tigi b'a kɛ i ye kala mɔgɔ i b'i yɛrɛ sɛgɛn kalabanciya kɔnɔ ka Kalilu to yen kɔni i ka fɛn bɛɛ dɔnlen don n ka cɛ i ye ko kɛ o ɲuman o dɔnlen don i ye juguman kɛ an b'a dɔn n ka cɛ an t'an kun kan ten donc bɔ ka f'u ye de quoi jugumankɛlaw fɛ b'an bɛ ten de quoi an b'a bɛɛ kalan i ye fɛn fɛn kɛ i y'a da o i y'a wuli i y'a sigi i y'a dogo an b'a bɛɛ kalama mais diɲɛlatigɛ bɛ taa ten don na n y'o de fɔ ne ye téléphone san Samsung M11 n y'a san le lendemain o dugusɛjɛ n ka téléphone binna le lendemain même a sɔrɔ n ka fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ n ka YouTube fɛn bɛɛ sigilen b'a kɔnɔ a don k'a ka Kalilu ten n ka téléphone binna an bɛ tala ye kelen kan alimami kala ko ka yɔrɔ la téléphone binnen n gɛrɛla gɛrɛn dɔ la n ye dɔ ka téléphone minɛ n ko ne ka téléphone binna an y'a wele a tɛ k'a ta parce que a tigi kun tɛ k'a ta a yɔrɔ bɛɛ dɔrɔn i b'a fɔ ala de ye Kalilu ci n kun a yɔrɔ bɛɛ n ye Kalilu wele n ko Kalilu jɛ n ko salamaleykum ko sawa ko jɔn n ko sefu la ko sefu la ko nin numéro kura n ko Kalilu n ko n ka téléphone binna ko ni n y'a san 20,000 a ko sefu la ko téléphone kura de ka di n ko Kalilu ne mago t'i ka téléphone kura la n mago bɛ la n ka téléphone k'a ye Kalilu ne mago foyi tɛ téléphone n mago tɛ wari la n mago bɛ téléphone de la parce que n ka fɛn dɔ b'a kɔnɔ n mago wele a ko sefu la k'i jɔ i b'a fɔ a ye 5 secondes min di tan a tilala a ko n sefu la o b'a bɛn nin kɔnɔ ko cɛ bɛna ko cɛ ni ma diya ko mais b'a bɛna téléphone ko n'a ma d'i ma numéro y'a haram a sɔrɔ ne ye cɛ wele numéro la sɔn sera même pas 3 minutes ne ka numéro seginna ka appel don ne ko allo a b'o wele saba ko jɔn ne ko bon n ka téléphone de bila wa b'ale kun y'a ta komi b'ale kun bɛ ci dɔ de la ko ne bɛ a y'a na yɔrɔ fa nana ne sɔrɔ yen a ye n sɔrɔ a yɛrɛ nana nisɔndiya kojugu n ye 7,000 bɔ ka d'a ma surɔ n y'a bɔrɔ wara ni dɔnni morikɛ yɛrɛ ta bɛ don o tɛ kuma bɛ wali t'a ma mori dɔ ta bɛ bin olu yɛrɛ ka téléphone ci kuma bɛ ka an ta bin ne ye a bɛ ten o de y'a to an ko dɔnni b'a la mori bɛɛ tɛ se ka nin kɛ ala tɛ se ka nin dɔnniya di bɛɛ ma i bɛ min k'i ka dɔ b'a ci u bɛ tila yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ crédit banna n'i y'a don ne yɛrɛ fɔ n'i ye mori kɔni kunkolo birilen laturu kunna a t'a wuli fiyewu o bɛ se k'a b'a fɔ nkalon tigɛ ye e nana kɛ e kunkolo birilen wasi ji bɛ ɲini ka papiye bɛɛ tigɛ kunkolo tɛ wuli o b'a sɔrɔ i kunkolo birilen n balimamuso o de mana i bɛ cɛ dɔ de kɔ a cɛ in ka ko bɛ cogo di de n balimacɛ o de mana i bɛ muso dɔ de kɔ a ko bɛ cogo di i bɛ nafolo ko in bɛ cogo di de
pour ebe fɛn bɛ I kungo la e b'a bɛɛ fɔ ye a bɛ sɔrɔ ka kunkolo kɔrɔta ayi n y'a yɔrɔ ye o ɔhɔn masa Solomon nana da jigiya kɔnɔ Kalilu n'an bɔr'o la tigi kariya nana ala o tɛ o dɔgɔnɔw n'an bɔr'o la an bɛna don min kɔnɔ sisan nafolo dɔgɔnɔw mɔgɔ minnu yɛrɛ ɲininka sisan e ni ne ko nafolo b'an kun yan an k'a fɔ ko Kalilu k'a baro la an ni maa min y'an sigi cogo ka dɔgɔnɔ kulo cogo i b'a dɔn ko a yɛrɛ bɔra ne ye o ɲɛ tɛ ale yɛrɛ kɔni dɔgɔnɔ e yɛrɛ k'a lajɛ an ye dɔgɔnɔ kulo cogo i b'a dɔn tiɲɛna a b'a la fo n'o tiɲɛna dɔgɔnɔ bi wala ni fɛnɛ ɲɛ cilen tɔ i fɛnɛ b'a dɔn n ka cɛ fɛn tɛ kun mɛ n bɛ ala fo ne ye fɛn tɛ kun alhamdulilayi fɛn kɔni bɛ ne kun ne tigɛ la min bɛ na ala ni ala kira barikala kɔni yɔrɔ ayi mɔgɔ dɔn o de y'a to dɔgɔnɔ ko ye tiɲɛ a ka d'an ye nafolo baara i y'a mɛn mori parce que n'an ko fɔ bɛɛ sifila yɛrɛ ka don nafolo baara la kuma dɔ bɛ fɔ n b'a fɔ faniw ye dɔgɔnɔ fama ka faniw ani Mamadu ka faniw sifila ka faniw c'est mɔgɔ minnu don u b'u ka baara la u ka sira tɛ foyi la wallahi ala ye n seere i y'a faamu wa mais dɔgɔnɔ fama tɛna fɔ a ye ko a ye nin ci ma dɛ a bɛ balo fana mais na aw tora k'a lajɛ ka to k'a laja a bɛ dɔ fara a ka baara kan bilahi n'a tora ka dɔ a laja a bɛ dɔ fara a ka baara kan bilahi an k'i ka direct kɛ mais n'i tora ka nin yɔrɔ nin fɔ a ka di ye mais i fana n b'a dɔn a sɛgɛnna dɛ wallahi bilahi e dɔgɔnɔ ɲɛji tɛ la e dɔgɔnɔ ɲɛji la n'o ni a ka du cira Bamakɔ ye ka wallahi bilahi nin ye tɔrɔgɔtɔrɔ kɛ bilahi mobiliw bɛ d'a ma a b'a feere a bɛ so jɔ mobili jɔlen mobili 4 bɛɛ dira a ma a y'a bɛɛ feere ka so jɔ ko fɔ ale fa n'a ba ko n'olu ma don so kɔnɔ ale tɛ hali luwanse ɲuman ale t'a ta a y'o tɔrɔgɔtɔrɔ ka so kɛ k'a ba n'a fa don a kɔnɔ a y'a sɔrɔ dɔw fana y'o jɔliw ta Mali kɔnɔ o ye yɔrɔ kɛ o taara u ka yɔrɔ ti e ni ala kɛ e bɛ so ti ye Mali la i t'a ye jamana si la o ye nin ka so ti bilahi dɔw ye layiri ta k'o b'a ta ye mais dɔw ye layiri ta ye ko an bɛna kɛ olu y'a dabila mais a wasi a yɛrɛ wasi a yɔrɔ san bi ne ni ala cɛ barika b'a kɔ dugawu b'a kɔ a yɔrɔ san bi bilahi même a natɔla yan yɛrɛ a yɔrɔ san ka sɔrɔ ka na ala barika la mais ni fani ɲɛnamaw bɛ yen n'olu tora k'a dɛmɛ a bɛ a ka so tɔ cɛ ɲɛ ka ko tɔ ɲɛnabɔ i y'a faamu wa mais ale kɔni tɛna fɔ fani si ye ko a ye nin ci se fila min filɛ nin ye maa min mago dilanna dɔnnibaw bolo hakɛ yɛrɛ t'a la ale sababuya la même ni du b'a bolo o kan k'a dɛmɛ wallahi n'i y'a bɔ i yɛrɛ kunna se fila o kɔrɔ ye mun ye ala ka bamuru n ka cɛ o tɛ mana tɔgɔ ye dɛ n'i y'a d'a ma wallahi même ale tɛ i y'a di ala min kama ala b'i sara n'a ye o la a b'a hakili to o la quoi ala ka bamuru siga t'a la jɛni k'a fɔ dɔ ye n tɛ ko dɔ ye diɲɛ ko dɔ de ye an bɛ ka fɛn ba de ɲɛ diɲɛ kɔnɔ dɔgɔnɔ fanba ye furu dama min dilan tan ta la kɔrɔ min parce que n'i y'a fɔ dɔ bɛna ɲininkali kɛ ni kuranɛ cɛ mɔgɔ ye ne wele dɔgɔnɔ mon père États-Unis ni kuranɛ cɛ ko dɔgɔnɔ ko ne kun bɛna n yɛrɛ faga ko ne y'i ka video lajɛ ko wallahi billahi ko ne seginna n kɔ dɔgɔnɔ dɔrɔn ka bɔ yen maa dɔ bɛ dimi yɔrɔnin dɔ la i ka kuma dɔ bɛ se k'a layɛ la a bɛ dimi bila o koba yɛrɛ dumuni koba i b'a dɔn diɲɛ bɛɛ tɛ ko dɔ ye quoi diɲɛ ko bɛ ɲɔgɔn dafa ni nafolo b'i kun n'i degunnen don ko fɛn dɔ de ka kɛ min b'i layɛlɛ k'i soulager dɔgɔnɔ bɛ fɛn fɛn kɛ manamana ko ta a bɛɛ ka idée générale dɔ de di maa ma a bɛɛ mago bɛ idée dɔ de la a bɛ se ka kɛ dɔ de b'a lamɛn o t'a lamɛn ni hakili ye yalako do mais leçon bɛ tiri a kɔnɔ an ka nin baara la an ye den di maa caman dɔ ka kunnafɛn bɔr'u kɔ u ka fɛn bɛɛ dilan fɛn bɛɛ ye sababu ye o de y'a to dɔgɔnɔ a ka yɔrɔ cira waati min an bɛɛ y'a video diɲɛ ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ k'a fɔ b'a jigiya ta yɛrɛ a bɛ sa fɛrɛ t'i tigɛ jan danfɛn a bɛ min sɔrɔ a bɛ kun n'o de i m'a ye mobili 4 sɔrɔ mobili 4 a y'a bɛɛ feere ka tila ka don so mais ni sababu tɛ ni dalilu tɛ a b'o sɔrɔ n'o tɛ o tɛ sɔrɔ Kalilu nafolo baara k'a di jɛmɔgɔ ma k'u bɔ wa an ye bafin 7 nafolo baara min kɛ o bafin 7 nafolo baara in an y'o kɛ 100 ni 20 o promo la a kɔni bɛ promo la sini 100 ani 20 bafin 7 nafolo baara sɛfin 7 nafolo baara in ale ye 70 ye i y'a faamu wa sɛfin 7 nafolo baara
ale wabi wolofla ya famo chef nafulo yere o e watan duro di promo la ya famo ay misi fi nafulo min barake ale million kelen wa mo ganedo ya famo abara be ka tima me ay kalwara bara min fo mogo nana chaya o ne se fula yini ga awere nyana nga mogo doli faraka nga do nyon fe kwa ma biduru ta ka faraka ke ma keme nga ga mogo keme ola deja to sebe daylindo abebolo ni hami bila jena tige yere kono hami min bila doro ibo de fo ki ga warchi ambe do na la sono wo hami abitla ya famo ona nga na fulu bara do be misifima saba kaba ko do de misifima saba sefula mogo chamba ke ko ni fanga ko ma sha ma duri ba tu ibe faka fama ya de nyini ebe fama ya sorala ebe faka député ya de nyini ba sorala ebe faka maire ya de nyini ba sorala ebe faka ke ko do re nyamugo bay ni ya de ke musifin wolom la ebe ba soro ale kalwa de kle wolom fula ni ya ke gina tika fen kama ni ya ke ngata milliardaire fo kan sa kono nga commerçant la ibo so ebe mobile fere de ke ebe fe mobile fere ka jaila beki to fala misifin sabai ba ke o misifin sabai ale ya misi ni go bita misifin ma sa ma no doni misifin ma yere dabe bala ya fa moula abara ko ni mbe abara mi ke ka dawma abara prier 2 millions mais misi ame misi treme ni era ba re bisa ka misi sangana nai ibita saibe na nai ni ba re tise ka sanfana amba treme a prier be mima amasa na la sona afamna oui e kalilu e namburu la na folo ko ya wala shishima e wa ta nduru ka se wa kine wa mo o no ya e no wala mo ya fo kalilu sa e baro be ko fe na folo sorole donc no ga kam ikan na folo bara sa de wala il faut ka fu no je veux comment ça ni ngata do même fuye ni do musoga do ega ni kuma yi ay do kono ay ne ga nga fan do de jabio e ko musoga kisa do na war bara ke na folo ka so musoga chuve ya fa ko do na mo ne be ya kana ni exemple o kora ni ye mo am kursila gosi be mamunu na o ka jakuma te nyina mini mo mo fara siro chama iwoda ayo Fajman Siro do ne Fajman Siro mindo Siro ayara publicité ka ka on Siro mindo a Siro kan ko ju awasa yana ro Fajman Siro kan mo be muso furu kana bile ka sokono ibina soro muso furu tora chéri papa ya fa ngal lobu yara malia muso we de Sénégal papa I love you. Papa, comment tu vas? Comment tu vas? Je vais mettre un peu de matelas, donc je vais te masser un peu. Mais non, il y a sur Wallahi, il a fait un barake. Hey! Papa, tu m'as merde, tu m'as fait chier. Wallahi, bilay, toi là, tu es maudit. Toi, si tu dis je vais dire 100, Wallahi, il faut essayer de me toucher. Au nom de Serim Baba, c'est qui est ici. Ouais, il faut essayer. Wallahi, ni mo mankene wallahi ki rafrake na furga ki kuna fiyo ni oro kwani bana bala amano gode nen alake muso chaman furu besa e boto ga faso kono e boto nyiniga furu buro to nyiniga hay furu sara chugodi ikara ni kesa kana lebu anya fo anye atsaka nya fo sai atsaka barake kesa barake o etara yiri dore boto ga jardin kono blega jardin kono me jiti bolo ka son nga cha yiri be jade Allah ba be sa yana ga sa obina bo ka ta atru fe folo ya famu wala nga me ka fro do labe na so mi nta yoba lendo ka tlen ka ke bire ka tlen ka ke negere mbese ko barake ka di mo ma afro be fura mu chama be be ma chama ta la harade o ga fe nga fura nunu o be fura di ma dora fama ta ni ke no la kala ka bla di la ni mi dora fe me ke kata kata kano exemple tanega ya famwa e ba o fe e be o fura mu samugo bolo ka ke jira ka ni o bal perdi bet la ki yere de so ibi kise kala ka bla ka tap up mais o kise kele met la kana ere de faka changile adobe
o ta fura kisɛ de san sugu la k'a susu k'a mugu bɔ k'a k'a la o baden olu ne ni ala cɛ bilayi radio so mɔgɔw dɔw kun b'o complice la n'a minɛ i ka fura mugu da ne kan dɔrɔn a bɛ kɛ kakaw e n'a kɛ 14 mugan kɛmɛ ka susu ka kɛ fura mugu kelen kɔnɔ ka nɛgɛden 60 k'o kɛ fɛn na e kelen k'o da i nɛ kan n ka kɛ i bɛ kɛ n ka kisɛ bɛ don a yɛrɛ ye marifa kɔnɔ de o yɔrɔnin bɛɛ la e kɔni bɛ to pewu mais ni don o don ni kisɛ banna o y'a bannen de pewu e ka marifa kɔni k'i ni ce k'i ni baraji i ni ce ni baraji i ka foli bɛ yan k'i ni ce ni baraji n kanuba dɔw bɛ k'i fo walayi ko n b'o yɛrɛ fo kosɛbɛ ko n b'o fo dante foli min na i y'a faamu wa ko n b'o fo te nana o bɛnna n ma dɛ ala cɛ e bɛ te di kalanden ma karamɔgɔ ɲɛ cogo di e ni ala cɛ ni émission ani comédien bɛ ɲɔgɔn fɛ jamana fama diɲɛ kulonkɛ yɛlɛ sɛbɛba b'a kɔnɔ a ka gɛlɛn journaliste ni comédien ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka mori kelen baro n'a tɛ se ko la an bɛ direct la n'an tilala kabako caman bɛ yen camancɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka na an bɛ direct la dɔw bɛ da la dɔw bɛ da la dɔw yɛrɛ ko karamɔgɔ ko hali ni tilala sini k'ale ma perese a faamuna jɛngi n b'a dɔn mɔgɔ ka ca ko ka ca an ye nafolo baara fɔ kabako dagan kumana filɛli fɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ fili 4000 filɛli bɛ ɲɔgɔn ye dɛ dɔ bɛna ɲininka ko jɛngi ale filɛli kɔni n'i ye wari ci a bɛ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la mais dɔnni aran furuko ni i bɛ ka don ko min na olu ye 1000 ye n ka baarako ni e bɛ baarako dɔ la a ɲɛɲini ye i y'a faamu mais i ka filɛli kunturu o de ye tiɲɛ ye i ka filɛli kunturu awɔ n bɛ karamɔgɔ fɛ yen sisan o ye tiɲɛ ye awɔ n nana sɛfan dira ma o yelenna a tɔ ye fɛn wɛrɛ ye o mu wuli awɔ sɛfan yelenna awɔ a faamuna a y'a kɛ tugun ni mun ye publicité y'a la parce que n nana karamɔgɔ fɛ yen n ye sɛfan dun bɔ o yelenna an bɛ 16h de la o mu hakili sɔrɔ ka n'a to n ka kumaw bɛɛ f'i ye a faamuna an bɛ jɛmɔgɔ fo kalu jan k'i fo i bɛ ko min na jɛn kɔnɔ dɔgɔnɔ faama ka page bɛ i t'a ka dumuni ɲini i k'a bila waati la Sefla Media bɛ direct la a ka gɛlɛn comédien ba dɔgɔnɔ tɛ maa den Mali kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ maa den tɛ walahi an fɛnɛ ka domaine fɛnɛ la walahi an fɛnɛ tɛ maa den an fana t'o ye walahi o de y'a to maaba yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn ka bɔ fo Mali la an fila bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka bɔ fo Mali la voilà direct an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛɛ tɔgɔtigi dɔ ye bɛɛ ni fɛn sugu do tɔgɔ la bɛɛ n'i ka domaine an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen o fɛnɛ tɛ gansan ye Kalilu tɛ gansan an fɛnɛ fila fɛnɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ gansan ye ala ka ko yɛrɛ Kalilu barika b'i la barika b'i la ko dɔ yira an baro la a fana an ka sarzan fana bɛ yan an ka faamaba in fana bɛ yan walayi mɔgɔ caman bɛ yan ala ni ala kira barika la jala bɛ ka pousser jala ka pousser ka min fɔ jɛmɔgɔ ko ye min ye Kalilu ka fɛn a ye kuma whatsapp ni bɛ Kalilu nɔfɛ hali ni kama karilen don kama in bɛ kɔrɔ ta bi wulibali ye n ka jɔ wulibali i ma ye wa non dɔgɔnin n'a fɔra dɔ bɛna fɔra i ka du bɛ jɔ ka ban i y'a fɔ Kalilu ye an fɛ yen ne ka du wallahi bilahi ni Kalilu tun b'a kalama a kun tɛ ci a tuna m'o nkalon tigɛ wallahi ne m'a fɔ a ye wallahi bilahi ne m'a fɔ a ye wallahi a kun tɛ ci a cilen de a y'a fɔ ne ye papa n fari fagara kosɛbɛ mais a cilen mɔgɔ ye lɛru ta ni mɔgɔ ye kow kɛ a ye ko kɛ ka di ne ma ala ka mɔgɔ bɔ ye mɔnɛ bɔ ne na ala ka yɛrɛ kulu awɔ ɲani ne ka avion ta ka na Ivoire karamɔgɔ y'a fɔ sinon wallahi bilahi ne kun tɛ fɛ k'a fɔ ne kun bɛ fɛ de fɔlɔ ka fɛn dɔ jɔ f'i bɛna jɔ k'a lajɛ ka filen fiyɛ a daminɛna kɛ mɔgɔ bɛ du san du jɔlen b'a kɔnɔ ka du jɔlen to so kɔnɔ bilahi talahi barika b'a la mais ne y'o fɔ n ko faniw k'a dɛmɛ hali bi quoi hali ni wari b'a kɔnɔ mɔgɔw k'a dɛmɛ faniw k'a kɛ ala kama u k'a kɛ kalujɛn kama u k'a dɛmɛ Kalilu a kan ka i b'a dɔn dɛmɛ yɔrɔ dɔ la faniw n'a jama fɔ Kalilu dɛ parce que Kalilu an bɛ ka bɔ ni e bɛ na maa min ka filɛli kɛ sisan walayi fɛnɛ kan ka ko dɔ kɛ waati yɛrɛ an kan ka ko dɔ kɛ surtout wara fama yɛrɛ b'a bija ni waati in na ko ye kama ye a b'a bija a ka numéro b'a ka fɛnw kan an bɛɛ bɛ yan déjà
sifila fana bɛ yan an bɛɛ b'a Abidjan Ivoirien minnu bɛ yen ko sifila ka d'an ye an bɛɛ b'a Abidjan sifila b'a Abidjan yan a bɛ kalojɛn fɛ n'i mago b'a la n'i mago dɔgɔna faama fana na a bɛ yan a bɛ kalojɛn y'a faamu wa i bɛ fɛ ka fɛn fɛn k'a ye hali n'i ye n wele i b'a sɔrɔ a faamuna a bɛ sɔrɔ dɔgɔnɔ ka kuma laban émission kɔnɔna la vraiment an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen voilà an bɛ bɛɛ mɔgɔ bɛɛ fo an kun bɛ Cheikh Kalojɛn yanni an ka bɔ kuma kɔnɔ an ka Mali numéro mɔgɔ dɔ bɛ Bamako yen o ye escroquerie kɛ ka maa caman ka wari dun ne tɔgɔ la an bɛna kuma fɔ yan n'an ka bɔ a kɔnɔ walahi nin de filila ne ka Mali Côte d'Ivoire numéro ye 79 40 44 43 nin de ye Mali indicatif don a kɔrɔ ni min y'a wele dɔrɔn k'ale karamɔgɔ Kalojɛn ye a ye ne tɔgɔ sɛbɛn a gɛrɛfɛ bilahi o kɛra filɛri wariw bɛ caman a bɛ ni min ka filɛli bɛ kɛ kan dɔ fɔ dɔw bɛ wele walahi bilahi ko ne ni n ba cɛ nin tɛ karamɔgɔ Kalojɛn ye ko nin bɛ ka ɲininka ko ale kungo ye jumɛn ye y'a faamu wa cɛ ye an ye kangari da ye ne yɛrɛ y'a wele n ye kangari da ye a tulo b'an na dɛ ne y'a wele n ye kangari da ye cɛkɔrɔba de don n k'a ma n ko n balimacɛ e ne fa ye n kɔrɔ ye e bɛ ka ko min na denw b'i bolo musow bɛ yen ne y'i ka kow dɔn ni ne ko n bɛ n lasegin ma a bɛ gɛlɛya y'a faamu wa n k'a bɛ min na k'a dabila ni n'a minɛ k'a don kaso la kafiriya ninnu kama o ye kafiriya yɛrɛ yɛrɛ de a bɛna gɛlɛya n ko i bɛ a ka fugaliw bɛ n bolo yan a ko walahi k'ale t'a kɛ bilen n ka kiliyanw tila ka n wele kɔfɛ min kunna sini dɔ ye n wele k'a y'ale ka wari minɛ donc a bɛ k'a kɛ hali bi n'a kɔni m'a dabila a taatɔ dɔ prison kɔnɔ a ka du dɔlen don an b'a ka numéro ta dɔrɔn n b'a bila an ka page kan a banna i y'a faamu film bannen o bannen don an bɛna a numéro ɲini a bɛna bila arnaqueur don i y'a faamu wa o la a k'a dabila o de ka d'a la ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye voilà i y'a faamu voilà sisan dɔ fana bɛna ɲininkali kɛ i b'a dɔn Kalilu kalabanci don de ka ca dɛ ne b'a dɔn toro kalabanci don dɔ bɛna fɔ Kalilu de wa ne bɛ se dɔnni na Kalilu bɛ sira la de ɲɛ a bɛ nin ko kari a fɛ yen su kelen mais jɔ i bɛ se ko dɔ la i b'a to a don n y'a fɔ a ye n ko Kalilu an ka nin ala to yen an ka taa ni sariya ye an ka taa ni sariya ye n'an y'a cɛ Kalilu tɛ ne yɛrɛ b'i ku kari Kalilu ka jan ne yɛrɛ b'i ku kari su kelen dɔrɔn de mais o tɛ an t'o domaine na an b'a ladili an t'o kɛ mɔgɔ de bɛ se k'o k'an kama ko k'an san tɛ maa dabali an tɛ mori bila ka maa dabali n'i ye kojugu kana an b'an yɛrɛ protéger ala ka yɛrɛ k'an bɛɛ Kalilu k'i yɛrɛ fo ka dɔgɔnɔ faama fo k'a fɔ Abidjan kɔni an b'a dɔn an ka bɔ n'o ye aw de ye ka caya an bɛɛ bɛ yan an cogoli bɛ Abidjan an nana tile filani kɛ ko ye kama ye an bɛɛ nana Kalojɛn de kama n'ala ka jɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh o la yan'an ka tigɛ mɔgɔ minnu ye dɔgɔnɔ faama kanu ani maa minnu ye sefila kanu ni aw bɛ fɛ ka na an bɛna don kelen lajɛ ka saga san tuguni o don an ma saga san k'a faga an bɛ saga faga dɔgɔ fagalen sisan an bɛna dɔ faga ale fana ye fanuw kana bɛɛ kana sogo ɲimi a ka jeni dɔrɔn dɔgɔnɔ n'a bɛ kɛ don min na dɔrɔn i b'a partage mɔgɔ ye ko o ye nin sɔrɔ yan n'ala sɔnna a diyara n ye salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh